नमस्कार जय जगन्नाथ। आज हूँ प्रथम रज सकाଳେ आमे देखिथिले आमे सब किपरि आज दहीबरा आलुदम बनैथिलु समस्ते मिसिकरी खाइथिलु सेटा गोटे बहुत आज बढ़िया लागिथिला। आज आमे सब चिंता कलु आमे आज सब बढ़िया आज आमे सब चिंता कलु आमे टिके गाँ को जिबा। हमर गाँ होउची आठगड़ कुमारपुर शासन हठात आम दहीबरा आलुदम खाई सारा पर आम गोटे प्लान कलु जे काली जेहेतु गुड्डू पलैब तेणु आज टे जाए गाँव बुली आसवा कारण बाहाघर को बो आसी पार देह खराब थिला एमितिरे भी आसिक 93 इयर्स है देह खराब तेणु हसीता को आम नहीं गाँव को आज जाऊँ गाँव में जीवु आम आज गाँव में पहुँचिक जहाँ सब करूँ आपण मानक देखू आज गाँव में केमी गलु कौन कौन खाइलु केमी रजटा एंजॉय कलु सब आपण मानक आज आम यूट्यूब माध्यम देखेबू। आज देखु प्रथम रज पेंगा आम ये नंदनकानन देकर जाऊँ आ नंदनकानन में प्रबल भिड़ होती कहीं आज सब जेहेतु छुट्टी अच्छी आ नंदनकानन भी खोला अच्छी तेणु सबू दर्शक आज नंदनकानन बुलिया लाइन ने ठिया होती। ये नंदनकानन भिड़ भितर बापा गले पान दुकान को पान खोजिया को कहीं से आसला बेले नीलाद्री विहार पान खाई ना आम तरतर होती पलि आसते पान खाया गले आम गोटे मांडियार भल बिस्कुट मिलूला ताकू आनिले आम समस्त गोटे गोटे देले चलीचु रज सज मगजर पूरा समस्ते चलचु ठीक अच्छे आगुरो लेफ्ट नेबे राइट यस किंतु एटा कोम ब्रिज रज पाग भल अछि जा हो हस्ता आज पाग को भल कहलानी बढ़िया एन्जॉय करा पूरी मंदिर रे पिंतुल ना हां बहुत बढ़िया है नवीन पटनायक लाग ड्रेस ता नवीन पटनायक बढ़िया लागे निर्बंध साड़ी आ गुड्डू तो जुआडे गले तार संबलपुरी संबलपुर गुड्डू बहुत पसंद करछि मोर भी संबलपुरी पसंद हां मोर भी संबलपुरी पसंद तार भी संबलपुरी पसंद गाड़ी अलाउ करना कि 6 वर्ष रहली रियली आई एन्जॉय काहे कि कलकत्ता जगह भारी भलो जगहटा कोन आ सब प्रकार समस्त के सोइला बडा एते बडा मेट्रो सिटी रो एकाले नयागड़ इट इज नॉट बैड बिकॉज़ हमें जोठी हमें रहिला 2 वर्ष कटेबा एबे हमें महानदी दे जाउछु। महानदी होची ओडिसा रो बड़ नदी आ ए महानदीटा भी क्रॉस करिया को हमको बहुत समय लागिबो। तापरे महानदी क्रॉस कला परे पड़िबो कटक कटक रु गोटा शॉर्टकट रास्ता अच्छी सेटा आमे जाई पहुँचवा शशांक पाखे किंतु जदि आमे चौद्वार जाए सेपटे दे जाइथंतु चारबाटिया हमको टिके अधिक बाट पड़ता तेणु आमे एपटे शशांक दे जाऊँ शशांक है देखो तापर ये ओह्लैक शशांक रास्ताटा गुड्डू जेहेतु नुआ ड्राइविंग करुच्ची गुड्डू को देखते आ गाँव आसीगले जेहेतु ये गाँ को बहुत भल पाती तो गाँ आसीगले ये पूरा एनर्जेटिक हो गले ओह्लैक गुड्डू को रास्ता देखले बहुत खुशी गाँ मंदिर गाँ स्कूल गाँव आसीगले पूरा मन बहुत खुशी हो जाए। आमको भी कुमारपुर गाँटा आम समस्त को बहुत भल लगे। बर्तमान आम जा कुमारपुर को एंटर करवा शशांक आग शशांक गाँ पड़ो तापर कुमारपुर हाई स्कूल जो ये पढ़ुले स्कूल तापर पड़ो आमर गाँ कुमारपुर गाँ गोटे ट्रेन लाइन पड़ो तापर गाँ कुमारपुर गाँ तो आम गाँव सीनेरीटा बहुत सुंदर देखिए को केते बटा बाबा पापा को स्कूल भी पड़ी बाबा अच्छा पापा ओले के फोटो उठे तो से दिन एबे बाबा फोटो उठे स्कूल एटा तो नहे आ पर आसो शशांक तापर रास्ता ब्लॉक छोड़ ओले के जाओ पानी पकोसी जीवेनी देख आम गाँव में केते सुंदर भाव में दोली लगी पिला माने रजरे दोली खेलुचंती आमे भी घरे खाई सारी आसी एठी दोली टे खेलिबा रज को एंजॉय करिबा। गाड़िया बाहर पइलेनी ए जेजेमार तो बढ़िया हाइट अछि बढ़िया बहु जेजेमार हाइट देखो बहुत मु बड़ देखुनो फोटो ले देखंतु एटा हला हम गाँव ड्राइंग रूम आम आसिलु ड्राइंग रूम रे गोटे सुंदर सोफा पड़ी तापर यहाँ है आम सासू आ नणंदर बेडरूम
ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ କରିଡର ଅଛି। କରିଡରରୁ ଏପଟକୁ ଆମ ଦିଅରଙ୍କର ବେଡ଼ରୁମ୍। ତା ପାଖରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ସିଢ଼ିକୁ ରାସ୍ତା, ଛାତକୁ ସିଢ଼ିକୁ। ତା ସେପଟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କରିଡର ଅଛି। ସେପଟେ ବି ପୂଜା ରୁମ୍, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର ବିରାଟ ବଡ଼ ଅଗଣା ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏପଟକୁ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଟାଇଲି ଘର ସବୁ। ଟାଇଲି ଘରେ ଏଇ ନାଲି ଟାଇଲ୍ ଘରଟି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ସେଇ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ରହିଲା ଗୋଟେ ଡାଇନିଂ ରୁମ୍, ଗୋଟେ କିଚେନ୍ ରୁମ୍, ଆଉ ଏଠି ଅଛି ୱାସିଂ ମେସିନ୍, ଫ୍ରିଜ୍ ସବୁ ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ରହୁଛି। ତାପର ସାଇଡ଼କୁ ଗୋଟେ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ବେଡ଼ରୁମ୍ଟା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ଆମେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଲେ ସେଇ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତା ପାଖକୁ ଲାଗିକିରି ବାଡ଼ି ପଟକୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ସେଇପଟେ ଗଲେ ଆମର ବାଡ଼ି ପଟେ କୂଅ, ଅଗଣା ସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଫାର୍ଡ଼େନ୍ ବହୁତ, କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଆଉ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ସବୁ ଅଛି ସେପଟେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ସେଇଟା ଦୋଳି ସବୁଠୁ ପଡ଼େ ସେଠି। ସେଠି ପଡ଼ିନି, ସେଠୁ ତାଳଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇନି, ଖତରିନି ସେଠି ପଡ଼େ, ଆଉ ପଡ଼ୁନି, ଆଉ ବସିଲା। ଥରେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ଆସିଥିଲୁ, ସେଟା କଫି ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ଲଗେଇଥିଲି, କଫି ହେଇଛି କାଇଁ ସେ ଗଛ କାମ ନା ଛୋଟ ଲାଗିକି ରଖା ଆଉ ଲାଗିବ। ଯା ସେଠି ଗାଧା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଘରର ପୋଷା କୁକୁର। ଆ ନାଁ ହେଲା ଟମି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡୁରିଆକୁ ସେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି। ଛୋଟବେଳେ ଗୁଡୁରିଆ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗନ୍ତି, ତାକୁ ଗାଧାନ୍ତି, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁକା ସେ ଏବେ ବି ଆଉ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭୁକିବ, ଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଖୁସି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛି। ଗୁଡୁ, ହର୍ଷିତା, ରିଆ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ବେକ ଟେକିକିରି ମୁହଁ ଦେଖାଉଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କୁକୁରଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀ। ଏଇଟା ହେଲା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତା ପାଖରେ ଏଠି ମହାଦେବ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ନାଗଲିଙ୍ଗ ଗଛଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା, ଏଇ ନାଗଲିଙ୍ଗ ଗଛଟି ଏଇଟା ହେଲା ମହାଦେବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଫୁଲ, ବୁଝିଲେ। ଏଇଟା ଦେଲେ ମହାଦେବ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସବୁଠାରୁ ଏଇ ଗଛର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ। ଆଉ ସେଇଟା ବି ଆମ ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗିକିରି ଏଇ ଗଛଟି ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ତଳେ କେତେ ଫୁଲ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଶିବଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ରିୟ ଫୁଲ, ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ଆମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେହେତୁ ଲାଗିକିରି ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ଗଛଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି। ଯିଏ ବି ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ଏଇ ନାଗଲିଙ୍ଗ ଗଛଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି। ଏଇ ନାଗାର୍ଜୁନ ଗଛ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି। ଆରି କୂଳରେ ଆମେ ସବୁ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ। ଆମ ବଡ଼ ନଣନ୍ଦ, ନଣନ୍ଦେଇ, ସାନ ନଣନ୍ଦ, ବୋହୂ, ଝିଅ ସବୁ ମିଶି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ବୋଲି ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଖୁସିରେ ସବୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଇ ଫଟୋ ଉଠଉଛୁ। ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଖରେ ଆମର ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାହାଘର ଡାକିଥିଲୁ, ସେ ଆସିନଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୁଡୁ ଆଉ ହର୍ଷିତାଙ୍କୁ କହୁଛି ତାଙ୍କଠାରୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁକା। ଏତିକି ବେଳେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ପାନ ଯେହେତୁ ମିଳିନଥିଲା ବାଟରେ, ତାଙ୍କୁ ପାନ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପାନ ଯେହେତୁ ଆଉ ମିଳିଲାନି, ବାବିନା ମନା କରିଦେଲା ପାନ ଏଇନା ମିଳିବନି। ତେଣୁ ବୋଉ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପାନ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଛୋଟବେଳୁ ଯେହେତୁ ପାନର ଅଭ୍ୟାସ କରେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପାନ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆଉ ପୁଅ ଖାଇବ ବୋଲି। ଏଇଟା ବି ରଜ ପାନ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇ ଗୁଡୁକୁ ଦେଲେଣି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାନ ଖାଇବା ପାଇଁକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୋଉଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଫଟୋ ଉଠଉଛୁ ସମସ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ହୋଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବସିଲୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଆମେ ରଜ ବୁଲା ସରିଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ବାହାରିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆମ ନଣନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଲି ବୋହୂକୁ ଟିକେ ନେଇ ଗାଁର ଦୁର୍ଗା ମା, ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ନମସ୍କାର କରି ଆସିବ।
तापरे बोहू गला नणंद सागरे जाकर दुर्गा को नमस्कार कर आसिलु। एबे आमे गाड़ी रे बसिबु। एबे आमे बाहरिलु। झील विदा हमर गाँ बुला सरीगला चल गाँ बुला सरीला गाँ रू गोटे आसला अलग टाइप दुख लगे सबू जमी समस्त आत्मीय लोक मान छाड़िक आसिया को बहुत खराब लगे। तेणु समस्ते भी मनटा दुख कर मो नणंद सासू आंको एत वर्ष है छाड़ी गला बेलू आमको बहुत कष्ट भी लगुच। आपण मैंने धैर्यर सह मोर ये भिडियोटा को शेष पर्यंत देखुबारू मुझे अशेष अशेष धन्यवाद जनाऊँगी। तेणु मुझे गोटे अनुरोध करुँची मोर भिडियोटा को बहुत परिमाण रे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। जय जगन्नाथ।